Okay guys, no, magandang gabi guys, no. Nandito sa Talomo tayo, mga bahay-bahay guys, no. Ulitin ko ha. Iyan kasi YouTube channel ko, no, Boy Colonia Sanchez, no. Bablog ta karon, no. Okay, mablog ta karon, no. Nandito tayo sa Talomo guys, ha. Okay. Okay, mablogger ta, no. Makontent tayo ha. Okay. Idiretso ko na to ha. Okay. Diretso tayo sa content, no. Mga kuandial guys, no. Okay, salamat tayo. Thank you tayo. Okay. Ulitin ko ha, mga bata dire, no, sa Talomo, hindi sa kwan, no. Okay. Ulitin ko, ma-magic na tayo ha. Huwag tayo bastusan dire, no guys, no. Kasi naghanap buhay lang tayo maayos, no. Kasi kanina, meron kasi lalaki na nabastos po, kunting respeto lang po, no. Okay. Wag natin mga bata kano kasi mga bata iba na. Okay? Ngayon, ma-magic mo na guys, no. Ipuputol yung vlog mo na kuno, no. Maraming salamat guys ha. Thank you. Bye-bye.